समस्त को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण मानक प्रत्येक को आउ गोटे वीडियो को मुझे स्वागत करुचे। आज वीडियो आम संपूर्ण बेथलेहेम नगर को आम माने भ्रमण करवा। देखिबा जेरूसालेम रे एई बेथलेहेम नगर वर्तमान आमे माने जो वीडियो देखुछु आपण माने स्क्रीन रे जो वीडियो देखौछंती ता होची इस्राएल देशर बेथलेहेम नगर, जाकि आपनकर आखि सामने रही अछि। तबे प्रिय बंधुगण, एही नगर रे आपण माने भला भाबरे जानते आमानक त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट एही नगर रे जन्म ग्रहण करथिले। इस शहर रे जन्म नैथिले बहुत वर्ष पूर्व, प्राय 2000 वर्ष पूर्व स्वर्गर परमेश्वर स्वर्गर सिंहासन को परित्याग करी ए धरा पृष्ठ को आसिले एवं पुरातन नियम भविष्यवाणी अनुसार एही नगर रे से बसती कले, ये नगर रे जन्म ग्रहण कले और लोक मान मध्य बढ़िले, लोक मान मध्य गमनागमन कले, लोक मान सहित मिसिले और अनेक आश्चर्य कर्म कले। तबे से प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्म एही नगर रे हितला। तबे जगतर त्राणकर्ता एही नगर रे जन्म ग्रहण करथिले पुरातन नियम भाववाणी को सफल करिया निमंते। जेपरि पुरातन नियम रे अनेक भविष्यवाणी अछि जे जने त्राणकर्ता उद्धारकर्ता इस्राएल बेथलेहेम नगर रे से जन्म ग्रहण करिवे। जेपरि भविष्यवाणी हेइथिला सेपरि हेला। देखंतो एटा गुटे होछि ट्रेन तो कुआ जीव नाही, एक ट्राम बोली कहुव, केते उन्नत धरणर जहाँकि रास्ता पर चलो किंतु तार अलग एक लाइन रही। आउ एपट सेपट बस गुड़ा सब देखु दुई किया बस माने जम जना जाउची दीटा बस एका बेले लागिकी जम जाउची। देखंतु आज्ञा आउ ये हूँ सही सहर सही नगर केते उन्नत हो जाइए। प्रभु जीशु समय एमती किसी निश्चित भाव में नथिला। आउ वर्तमान 2000 वर्ष पर से नगर एमती भाव में बदली जाइए, जहाँकि आप निज आखिरी देखिथिबे। एटा होची मार्केट, ये अंचल मार्केट। तबे देखंतु प्रिय बंधुगण, ये मार्केट को आप निज आखि आगे देखि पारुथिबे। तबे प्रिय बंधुगण, जेपरि मु आपन कहिले जे नगर होछि एक असाधारण नगर अटे, कहीं ना एठारे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करथिले। आउ से सब किसी अलग थिला, एई सब किसी अलग रही। रास्ता घाट सब किसी बदली जाइए संपूर्ण रूपे पूरा अत्याधुनिक। आधुनिक तो नुहे, ताठारु भी आहुरी उन्नत धरणर ये समस्त जगह देखा मिले। आपण एई अंचलर जहाँ भी देखंतु सुंदर लगिबो। से स्थान हो, गछ हो, से घर हो, शॉपिंग मॉल हो कि समुद्र कूल हो कि पहाड़ पार्श्व हो कि बिल्डिंग हो, आपण जहाँ भी किसी देखंतु सब किसी आपण को नुआ नुआ लगिबो। आपण को बहुत बढ़िया लगिबो, आनंद लगिबो। ये सही भली एक जगह अटे जाकि आपण देखि पारुथिबे। आपणकर आखि सामने स्क्रीन रे आपण देखुथिबे। तबे देखा जाओ आगे कौन अच्छी। ये तो एक रोड, आ ये रोड एत लंबा जे परिसमाप्ति हवा असंभव। ये देखो गोटे ट्राम आसूसी,
पूरा ट्रेन सहित पूरा सामान ये या ट्रेन कहन कि ट्रेन टाइप रो लोक मैंने एटार बसिकी से जीवासिया करें। तो रोड अच्छी रोड उपरे ट्राम जीवा आसबार सुविधा रही। तबे प्रिय बंधुगण जेपरिक मु कहली आपण मानक पुरातन नियम अनुसार अनेक भविष्यत बाणी सफल होता आउ से भविष्यत बाणी अनुसार प्रभु जीशुख्रीष्ट त्राणकर्ता यहीठारे जन्मग्रहण करते यही नगर रे। यही बेथलेहम नगर रे प्रभु जीशु जन्मग्रहण करते। आपण देखंतु हुए तो इस्राएल देश को जीवा निमंते संभव हेई न पारे कि तथापि आमे माने एठार थाई मध्य आमे माने बेथलेहम नगर को आमे देखि पारुछु। एवं पूर्व वीडियो रे जेरूसालेम विषय में जनई ता मध्य ये अवस्थित आउ इस्राएल देश जेपरी कह जाए जे एक छोट देश है बहुत क्षमताशाली देश अटे। आठार समस्ते माने प्राय ज्ञानवान लोक मैंने एठार आसंती आ ज्ञानी धनी आ प्रतिपत्ति रे उच्चरे थिबा लोक माने अधिकांश एठार आसंती। ए देशर युद्ध कौशल मध्य उन्नत धरणर आपण माने देखुथिबे प्राय मास 2 मास हेलानी युद्ध चली जे इस्राएल हमास युद्ध चली एवं जना पड़ुची जे एबे सुधा भी इस्राएल देश युद्ध करिकी किपरि हमास रो आतंकवादी मानकु माने बासी बासी की हत्या करुची। आउ एमानकर युद्ध कौशल जुग एमाने जानी भी पारंती जे केउ जगह शत्रु अछि केउ जगह आक्रमण होउची केउ जगह आक्रमण होउनी एमाने जानी परिबे। याकर सेमती टेक्नोलॉजी एमानकर एही बड़ी टेक्नोलॉजी अछि जे टेक्नोलॉजी होउची बहुत उन्नत धरणर टेक्नोलॉजी सेति निमते एमाने जानी पारंती को जगह शत्रु अछि को जगह शत्रु नहीं। छोट देश हेले मध्य बहुत शक्तिशाली होउची ए देश होची बहुत शक्तिशाली। आ या पछरे गोटे रहस्य रही से रहस्य किसी नुहे कारण परमेश्वर को आशीर्वाद सदा सर्वदा इस्राएल सहित रही अच्छे। त्राणकर्ता ईश्वर मध्य यही नगर रे जन्मग्रहण करते से निमंते ये हूँ एक आशीर्वाद जगह देखु यार बसवा निमंते किपरि कराई आ गोटे ट्राम देखु एपटे जाऊँ सेपट को बहुत सुंदर लगुच आज्ञा किंतु आपन को ए स्थान केमती लगुच प्रभु जीशुंकर जगह आमानकर उद्धारकर्तांकर जगह ये आपन को किपरि लगुच मत निश्चिंत भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। तबे प्रिय बंधुगण रास्ता आहुरी आगक अच्छी रास्ता आहुरी आगक रही तेरे देखा जाऊ कौन कौन सब अच्छी एटार बहुत भल भल मार्केट अच्छी आ मार्केट रे बहुत भल 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 जिनिस सब मिले। आ जदि आपण मानक मध्यरु जदि के जाइचंती ए जगह को देखिचंती तबे मते निश्चित भाव में कमेंट करेंगे कारण मो मत इच्छुक आपण ठारू शुणा निमंते जे हाँ मु से जगह को जाइली आ समस्त जगह देखी आसी शुणिले मते भी बहुत आनंद लगिबो कारण आपण होचंती मोर ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी जेतो आपण ए स्थान को जाइथिबे मते कमेंट करिवे मो मते आनंदित हेबे एवं
परमेश्वर को मु धन्यवाद देवी जेहेतु परमेश्वर आपन को गोटे सुजोग देले यही स्थान को जीवा निमंते यही जगह को जाई यही सब देखा निमंते देखंतु केते बढ़िया जगह घर गुड़िक मत बहुत सुंदर लगुच मुझे पूर्व आपन कहते एपट गोटे ट्राम्प आसूची देखंतु आजपरी मुझे कही यही देशर सबु जगह बहुत सुंदर अटे आपन घर देखंतु रास्ता देखंतु गछपतर देखंतु सीनेरी देखंतु आपन जहाँ भी देखंतु यही स्थान गुड़िक बहुत सुंदर लगे बहुत सुंदर जगह थरे गले आसवा को इच्छा हवा ना एमती जगह अच्छी एपरी दर्शनीय स्थान गुड़िक रही आसी अनेक दिन है ये दर्शनीय स्थान गुड़िक मुझे को एथि निमंते देखी आसुअछि जेपरी आपनकर विश्वास वृद्धि हेब जे हाँ प्रकृत में प्रभु जीशुख्रीष्ट जो जगार जन्मग्रहण करते सत्य अटे ता ऐतिहासिक जगह अटे आपन जापर से निमंते मुझे सब वीडियो गुड़िक अपलोड करी अछि आपन देखंतु जानंतु आपनकर विश्वास वृद्धि हो प्रभु ठारे एटा मु चाहूचे तबे एभली रास्ता देखंतु रास्ता कटरे मनीषा मानकर जीवा पई गुटे रास्ता और साइकिल जीवा पई गुटे रास्ता और रास्ता जो ट्राम्प जीवा पई जो रास्ता तैयारी करा जायछि तार मध्य अलगा रास्ता आ बस जीवा पई जानवाहन जीवाई तार मध्य अलगा रास्ता तैयारी करा जायछि सब अलगा अलगा अटे किंतु जहाँ भी किसी हो सब देखा बहुत सुंदर अटे आपन देखिपे ये अंचल लोक मानकर वेशभूषा आउटे देखंतु गाड़ी आसुचे ये हूँ ट्रेन भाया ट्रेन नुहे ये आज्ञा आप भावुए ये बोधा ट्रेनटा ये ट्रेन नुहे या ट्राम्प बोली कहती ट्राम्प आ जी कि ट्रेन भाई देखापी कि रास्ता पर चले कि रास्ता पर तार अलग प्रकार तार लाइन तैयारी कराई थाए रोड उपरे जाए सत कथा किंतु रोड उपरे यार रास्ता अलग भाव तैयारी कराए ये हूँ जानवाहन जावाई रास्ता किंतु टिके पूर्व आपन जो दी तीन टा ट्रेन गाड़ी भाया देखिले ता हूँ प्रकृत में ट्रेन नुहे ता हूँ ट्राम्प बोली कह जाए मु तो केबे बसी ना ट्राम्प रे मु केवल देखी अच्छी निज आखिरे भी देखी आदि आपन केबे बसी भी ताहले मत कमेंट करंतु ये देखो इस्राएल देशर एक प्रतीक एटा रही अच्छी ये जगह को देखंतु अनेक किसी विषय रही अच्छे एटार अनेक किसी विषय रही अच्छे तेरे एठाकार बिल्डिंग गुड़ा बहुत बड़ बड़ कांथ गुड़िक बहुत बड़ बड़ आपन ना शुणुवे जिरीहर पाचेरी जदि जिरीहर पाचेरी जदि एत बड़ हो पारा तबे इस्राएल देशर पाचेरी केते बड़ न होइतबो आप निजे देखंतु जिरीहर पाचेरी जहाँकि झील सिंह समय घटी पाचेरी पड़गला आ परमेश्वर कहले तुम लोक मान से 7 दिन जाक चारिपटे से बुलिबे पाचेरी चारिपटे प्रदक्षिण करेंगे आ प्रदक्षिण कले परमेश्वर जयध्वनि कले 7 दिन जाक परमेश्वर केवल से प्रशंसा करते एवं प्रशंसार एत शक्ति थिला जे जिरीह बड़ी गोटे बड़ पाचेरी के पकईदेला धन्यवाद प्रशंसार शक्ति रही हाँ आज्ञा आपण मागंतु प्रभु सहित ता सहित परमेश्वर धन्यवाद प्रशंसा करंतु देखिए आपण
परमेश्वर शक्ति को आप अनुभव करें। तबे से समय झील समय जिरीहर पाचेरी खसी पड़ा बड़ पाचेरी। तबे वर्तमान तो आधुनिक जुग। तबे वर्तमान इस्राएल देश जो पाचेरी अच्छे ता केते उन्नत धरणर आउरी केते मजबूत न होइथिबो आपण चिंता करंतु। तबे ये जो इस्राएल देश रास्ता ये रास्ता जो सिंगल रोड अटे आर पटे आ गोटे रोड अच्छे विशेषकर जानवाहन जीवा निमंते ये रोड तैयारी करे। ए रोड रे क्रैम्प जाई परिबो नाही कारण से रास्ता ए रोड रे ही नाही। ए रास्ता केवल 4 चकिया 6 चकिया कि 10 चकिया जानवाहन जीवा निमंते साइकेल मोटरसाइकेल ये समस्त मत जाई परिबो। एथिरे कौन से संदेह नाही। तबे प्रिय भाई एवं भौणी माने परमेश्वर को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर ए जगत को आसिले यही नगर में जन्मग्रहण कले। जन्मग्रहण कला परे लोक मान सहित मिसिले ता सहित क्रूसरे बलिदान हेले तृतीय दिवस मृत्यु पुनर्जीवित हेले जहाँ किसी यही देश घटी यही जगार। तबे प्रभु यीशु ख्रीस्ट पुरातन नियम जो भविष्यवाणी थिला से भविष्यवाणी को आधार करके प्रभु यीशु ख्रीस्ट यही नगर में जन्मग्रहण करथिले। तबे प्रभु यीशु ख्रीस्ट यही सहर में जन्मग्रहण कले। जन्मग्रहण कला पर आप भल भाव जानते जे हेरोद राजा मारिबा निमंते गोड़ेला प्रभु यीशु को आउ से आदेश देइथिला 2 वर्षर सान जेते शिशु अछंती तुमे नगर को जाओ आउ ये नगर रे जेते सब अछंती 2 वर्ष सान शिशु मान को तुमे हत्या कर दियो से सब मारी दियो बोली से आदेश देइथिला कारण से चाहू नथिला आउ जन राजा होंतु बोली। कारण पंडित माने भविष्यवाणी कले जे जने उद्धारकर्ता जन्मग्रहण करेंगे आ से उद्धारकर्ता सारा जगत को उद्धार करेंगे से राजा मान राजा। तबे हेरोद भाविला मु तो जन राजा पुणी आउ किए जन राजा पुणी हेलानी या भाभी कि से व्यस्त विव्रत होई से कहले से भाविला मु थाउ थाउ आ कहीं मध्य राजा ही परिबे नहीं हुए तो से एभली भाविथिबो आ से सेथिपाई आदेश देइथिबो जे जाओ 2 वर्षर सान जेते शिशु समस्त को मारी दी हत्या कर। प्रिय बंधुगण से जो शिशु माने सब मरी थिले से शिशु मानकर कबर मध्य आज जाए अच्छे। तबे आग को मो एही वीडियो मु आनिबी आपन को निमंते जे बाइबल रे कौन कौन अच्छी जहाँ जहाँ लेखा अच्छी ता सब यही देश रे कौ जगार रही अच्छे से समस्त विषय देखा निमंते आपन यही चैनल को सब्सक्राइब करके वर्तमान ठार रखि थांतु। कारण मु जतले वीडियो अपलोड करी यही भली ऐतिहासिक स्थान गुड़िक आधार करी मु जतबेले वीडियो अपलोड करी सेतबेले से वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची जीव। तेणु आपण यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु आउ ए वीडियो को प्रबल मात्रा रे आपण शेयर करंतु जेपरी अन्य माने मध्य ए स्थान को देखंतु समानकर विश्वास मध्य बढ़ू वृद्धि पाऊ यही समस्त विषय मु इच्छा प्रकाश करुअछि। तेणु शेयर करंतु निश्चित भाव में परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। तबे ये हूँ रास्ता वर्तमान पर्यटन सरी ना ये रास्ता बहुत लंबा अच्छे। देखा जाओ आज आम यही सहर को आम बुलवा देखा जाओ केते दूर पर्यंत आम समाप्त करिपरिबा
ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଜଣେଇବି। ଆପଣ ଏଇ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି। ପାରି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଆରପଟକୁ ଆସିଗଲୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଅଛି। ଆଉ କୋଠା ବଡ଼ ତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସଲୋମନ ବୋଲି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ତେବେ ଅସୁବିଧା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯାନବାହନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପାଚେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପାଚେରୀ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବଡ଼ ହେଉ କି ସାନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଘର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଛପତ୍ର ଛଡ଼ା ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତାହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ପାଚେରୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଚେରୀ, କେତେ ଉଞ୍ଚା ପାଚେରୀ। ଯାହାକି ଏକ 3 ତାଲା କି 4 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, କୌଶଳ ଦେଲେ, ବଳ ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସବୁକିଛି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ରାଏଲ ହାରି ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ରାଏଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆଉ କେତୋଟି ଦେଶ ସହିତ? 3ଟି ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଯେପରିକି ହେଲା ହିଜବୁଲ୍ଲା, ହମାସ, ଏପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ 3ଟି ଦେଶ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟି ଦେଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଛି, ମାନେ ଏ ଦେଶ ଏକ ସାଧାରଣ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଏହି ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର। ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଏମାନଙ୍କର ପେଶା, ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଜାର, ଇଏ ହେଉଛି ସହର, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ये अनेक किसी विषय रही अच्छे देखा जाओ आगे कौन कौन सब अच्छे अनेक गोटे दुकान बाड़ी गोटे सब बंद अच्छे बर्तमान अवश्य खोला रहे अधिकांश दुकान प्राय 24 घंटा पर्यंत खोला रहे ये घर द्वार रास्ता घाट गछपत्र आउ ए देशर पहाड़ पर्वत मध्य सुंदर अटे जेपरिक मु आपनको पूर्व वीडियो में देखैथिले जे देशर रास्ता घाट मध्य बहुत सुंदर देखा जाए आपण देखि पारुथिबे प्रिय बंधुगण एठार अनेक गाड़ी अच्छी गाड़ी गुड़िक पार्किंग अवस्था अच्छी आठार लोक मैंने आसती एमानकर संस्कृति आम भारत संस्कृति ठारू बहुत अलग अटे सबकि अलग अटे आज्ञा एमानकर पोशाक आम ठार अलग अटे एमानकर संस्कृति अलग अटे आ एमानकर विश्वास मध्य आम ठारू अलग अटे एठारे 3 प्रकार लोक माने विशेष कर असंती 3 प्रकार धर्मर लोक माने रहंती गुटी हला जिहुदी लोक माने द्वितीय होची मुसलमान लोक माने तृतीय होची ख्रिस्टियन लोक माने पूर्व वीडियो रे मध्य मु कहिथिले मु गुटे वीडियो मु अपलोड करथिले जे मोसांकर ज्वलंत बुदा आज पर्यंत रही अच्छे तेबे से वीडियो रे जने भाई मत कमेंट कले जे भाई ख्रिस्टियन जिहुदी एवं मुसलमान 3 जनक मध्य पार्थक्य कौन अच्छे प्रभेद कौन अच्छे तेबे ए वीडियो रे मु कहि दउछि जे जिहुदी माने होचंती एपरि एक जाति जहाँकर धर्म को जिहुदी धर्म बोली कहा जाए सेमाने केवल जिह्वा परमेश्वर को परमेश्वर बोली मान्य करते आ काहाको सेमाने परमेश्वर बोली मान्य करते नहीं तार मध्य कारण अच्छे कारण पुरातन नियम रे लिखा अच्छे जे आंभ छड़ा तुम आउ काहाको ईश्वर बोली मानिब नहीं सेथि निमते सेमाने केवल जिह्वा परमेश्वर को ईश्वर बोली मानते किंतु सही परमेश्वर को पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट ये जगत को आसिले जन्म ग्रहण कले सेवा कार्य कले आश्चर्य कर्म कले अनेक लोकन को शिक्षा देले आउ से बाप्तिस्म ग्रहण करथिले आ अनेक आश्चर्य कर्म कले प्राय 37 बड़ बड़ आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट कले शेषे क्रूसविद्ध हेले एवं पुनर्जीवित हो स्वर्गारोहण कले एत सब घटना घटिला परे मध्य जिहुदी माने यीशु को विश्वास कले नहीं हाँ अधिकांश प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले जे ये होचंती उद्धारकर्ता जहाँ को विषय पुरातन नियम रे लिखा अछि किंतु जिहुदी माने अपेक्षा कले एबे सुधा भी से अपेक्षा करिसंती जे उद्धारकर्ता आसीबे पुरातन नियम रे जे उद्धारकर्ता आसीबे बोली लिखा अछि से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसे कि उद्धार कार्य समाप्त करिकी गले ना स्वर्गारोहण कर सारानी तथापि से माने अपेक्षा करिसंती कारण यात्रा पुस्तक 20 अध्याय लिखा जाइछि जे आंभ छड़ा तुम आउ काहाको ईश्वर बोली मानिब नाही सबठारु प्रथम आज्ञा प्रधान आज्ञा आंभ छड़ा तुम्भ साक्षात आउ कौन देवता हेब नाही तेणु से जिह्वा परमेश्वर को छड़ा आ काहाको मध्य से ईश्वर बोली मानिबे नहीं जने साधारण लोक प्रभु यीशु ख्रीष्ट निकट को आसवाटा सहज अटे किंतु जने जिहुदी प्रभु यीशु ख्रीष्ट पाखक आसवाटा हूँ बहुत कष्ट आ जिहुदी माने केवल जिह्वा परमेश्वर को विश्वास करेंगे जहाँ हिंदी रे यहोवा बोली कहा जाए आउ हिब्रू रे याहुए बोली कहा जाए कारण मुख्य भाषा होची हिब्रू भाषा आउ याहुए
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜିହୁଦୀ। ଆଉ ମୁସଲମାନ କ'ଣ? ମୁସଲମାନ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ। ଆଉ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ କୁରାନ ସେମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମ କୋରାନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, କେବଳ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ। ସେମାନେ ଜିହୋବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଜିହୋବାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଉ କେବଳ ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜିହୋବା ନାମରେ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଲ୍ଲାହ ଅଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଲ୍ଲାହ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜିହୋବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାନ୍ୟ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମାନବ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ମାନବ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବଳ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନଥିଲା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ କେତେ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଲା କେଉଁଠି? ଏକ ସାଧାରଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏକ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଜାଗା ମିଳିଲା। ମାନେ ଗାଈ ବଳଦ ପଶୁମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୌଣସି ବଡ଼ ଘରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁହାଳ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଆଉ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୟନ କଲେ, ଶୋଇଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଶୀତ ସମୟରେ, ଅବଶ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 25 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେତେ ଥରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହେରୋଦ ରାଜା ମାରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତାମାତା ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଉ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ ହେଲେ, ନାଜରିତରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଆଉ ନାଜରିତର ଯୀଶୁ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଆଉ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ
सब दुखरे ही घटी प्रभु जीशुंकर। प्रभु जीशु आसी कौन सी आराम करने नुहे, से आसी मानव जाति यही नगर में जन्मग्रहण कले। जहाँ आपण स्क्रीन रे आपण आखि सामने आप देखुं, देखु कांथ गुड़िक केते बड़ बड़ कांथ, आउ जहाँकि एबे सुधा रही अछि इस्राएल देश रे। तेबे से जतबेले बड़ हेले एक बढ़ई परिवार पुओ भाव में बड़ होते, निज पिता को साहाय्य करते 30 वर्ष पर्यंत निज बापा को से साहाय्य कले। कौन कले? निज बापा को से साहाय्य कले, बढ़ई काम से साहाय्य कले। तेणु ये मत कौन सी दुखरे कम ना, कारण परिश्रम करिकी पेट पोषाटा बहुत कष्ट। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट बढ़िले 30 वर्ष, ठीक 30 वर्ष बयस से निजर सेवा कार्य आरंभ कले। आउ 40 दिन उपवास कले। 40 दिन उपवास कला पर शैतान आसिला परीक्षा कला, आपण जानते। अनेक आश्चर्यकर्म कले। आउ से 37 बड़ बड़ आश्चर्यकर्म थिला बाइबल लिखा अछि। अनेक भूत प्रेत मान से छड़ेले। आ भूत प्रेत माने प्रभु जीशुंकर ना सुनला माने से माने भय थरहर होउतले। पांच टी 2 मासरे 5,000 लोक खुएबा, पानी उपरे चलिबा, झड़ को सुस्थिर करिबा, पर्वत उपरे निजर रूप को परिवर्तन करिबा, ये सब बड़ बड़ आश्चर्यकर्म एवं ये सब सत्य विषय अटे, सत्य घटना अटे, जहाँ सब यही देश में घटी यही नगर आखपाखे घटी। तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ये जगत को आसिले, ये समस्त विषय कले। आउ शेष में मृत्यु समय आसला। मृत्यु समय आसला परे से कौन कले? मृत्यु समय आसला समय रे से निजे धरा देले। जीशु पचारे तुम्हें क्या खोजुच? से कहले, से कहले आम नाजरीत जीशु को खोजुचु। से कहले मु सही, मत धर। ताको निगला विचार कर पाखक विचार करागला। आ पिला तो चाहूले छाड़ी देवाई, किंतु लोक मैंने दाबी कले क्रूसरे चढ़ाओ, क्रूसरे चढ़ाओ। यहाँ देखु केमिति भितर जावाई रास्ता सब रही। वाओ! ऊपर एक स्थान अच्छी, ऊपर को जावाई पाचेरी अच्छी। एभली पाचेरी, एभली पाहाच अनेक जगार तैयारी कराई। आम जो गतकाली वीडियो देखुलु सेठी मध्य गोटे प्रकार पाचेरी आम देखुलु नुहे कि? तेबे प्रिय बंधुगण, प्रभु यीशु ख्रीष्ट शेष में क्रूसरे मृत्युवरण कले। मृत्युवरण कलापर 3 दिन कबर मध्य रहिले। आउ शेष 3 दिन पर पुणी थे मृत्यु से पुनर्जीवित हेले। आउ थे मृत्यु से उठिले। तेबे दूर देखंतु, यहाँ हूँ जेरूसालेम मंदिर, जो हलदिया अंश जो देखा जाउछि आपण देखि परथुए, से हूँ जेरूसालेम मंदिर। आउ एई मंदिरटा बहुत दूर हम, जदि परमेश्वर अनुग्रह हुए तेबे मु आपको देखेबी आगामी वीडियो रे। तेबे इस सहर को देखंतु, गाड़ी मोटर देखंतु, किंतु पार्किंग वाओ केते सुंदर जगह। आपन केमते अनुभव करुचंती मते टिके भाई कमेंट करंतु। भाई कि भौणी दयाकर मते कमेंट करिवे ए जगह केमते लागुसी। मते तो बहुत सुंदर लागुसी, एते सुंदर जगह देखंतु। बहुत बढ़िया अमेजिंग।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖି ଏଇ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖି କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ ଦୁଇଜଣ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ନେଇକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ ଦୁଇଜଣ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯୋହନ ଯେହେତୁ ଯୁବକ ଥିଲେ ଆଗ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ପିତର ଯେହେତୁ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଥିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମାଧି ଭିତରକୁ। ଦେଖିଲେ ପଥର ଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଥିଲା ତା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି। ତା କୌଣସି ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହେଇନାହିଁ କି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ରସି ଖୋଲା ଯାଇନି, ବନ୍ଧନ ଫିଟା ଯାଇନି, ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜର କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ତ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶରୀର ନେଇକି ପୁନରୁଜୀବିତ ହେଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଶରୀର ନୁହେଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ନେଇକି ପୁନରୁଜୀବିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, କଣ୍ଟାର ଦାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀର କୌଣସି ପାଚେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିକି ଯାଇପାରେ ଆରପଟକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। କାନ୍ଥକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରିବ, ଘରକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରିବ, କବାଟକୁ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି ଏକ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧାରଣ କରିକି ପୁନରୁଜୀବିତ ହେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଶରୀର ଯଦି କହିବା ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ନଗରକୁ ଆସିବେ, ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଦେଶରେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିଜର ପାଦକୁ ସେ ରଖିବେ। ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତ କ'ଣ ହେବ? ଜିତ ପର୍ବତ ସିଧା ଦ୍ୱିଫାଳ ହେଇଯିବ। ଜିତ ପର୍ବତ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶରୀର କେବେ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନର୍କରେ ହେଉ, ସେ ଶରୀର କେବେ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଏଭଳି ଏକ ଶରୀର ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ ନା, ପ୍ରାୟ 50 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଫାଟକ କେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦେଖିବା ଏଇ ପାଚେରୀକୁ ଗଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବାହାରିବା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗଳି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଗଳି ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପରିବେଶର ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟବାନ,
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳି ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ? ଯେ ଜାଗା କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, କେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହେଉଛି ବେଥଲିମ୍ ନଗର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବେଥଲିମ୍ ନଗର। ଆଉ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୂରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଅଟେ। ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, କାର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଗା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ସେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କର, ଯେପରିକି ଜିତ ପର୍ବତ ହେଲା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ହେଲା, ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ବେସାଇଦା କୁଣ୍ଡ, ସିଲୋମ କୁଣ୍ଡ, ସିଲୋହ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଅନ୍ଧ ନିଜର ଆଖି ଧୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଆଖିରେ କାଦୁଅର ଲେପ ଲଗାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ କ'ଣ କର, ଧୋଇ ହୁଅ ଏହି ପାଣିରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ପାଣିକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସହର, ସେହି ନଗର, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବାର ନଥିଲା। ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା,
এইটা ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଗଲାଣି, ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଠାରେ ଏକ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଚାରିପଟେ ମାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଫୁଟ କି 3 ଫୁଟ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ 3x3 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ এটা ଇଏ କରାହେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଲି ଅଛି, ଜାଲି ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ପାଚେରୀ ଟାଇପ୍ର କୁହାଯିବ, ଲୁହାର ପାଚେରୀ। ଆଉ ସେଠି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। 3:3 କିମ୍ବା 2:2 ମିଟରକୁ ଆଧାର କରିକି ମାଟି ଦିଆହେଇଛି, ମାଟି ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମ୍ ନଗର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର। ଅବଶ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଗଲା। ପରିବେଶର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଯେପରିକି ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଜର୍ଦାନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲରେ, କିନ୍ତୁ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋତେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ବେଥସାଇଦା କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ସାମସନଙ୍କର କବର, ଦାଉଦଙ୍କର କବର, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କବର, ମରିୟମଙ୍କ କବର, ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କର କବର, এই 5 ଜଣଙ୍କର କବରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖେଇଛି, ଯେପରି ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସେ ଗୋଟେ ଖୋଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ତା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଯାଇକି ବାହାରିଥିଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ତାର ମଶାଙ୍କ ବୁଦା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ବୁଦାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ମଶାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଅନେକ କିଛି ରହିଅଛି। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ବାଇବେଲକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।
आउ ये हूँ रास्ता। ये रास्ता मत देखु किपरि तले मार्बल फिटिंग कराई। एते लंबा रास्ता को रास्ता पर मार्बल फिटिंग करवा कौन से एक साधारण विषय नुहे। जदि चली चली जदि आम को एत समय लगुच तेरे जो मैंने मार्बल बिछे थे कि चिंता करंतु ताको केते दिन समय लगी एवं सेमानकर धैर्य केते टी आपण चिंता करेंगे। तबे प्रिय बंधुगण देखंतु ये हूँ आपण आखि सामने रसी आपण देखि पारुथिबे निश्चिंत भाव में। बहुत बढ़िया घर, बहुत सुंदर जगह। यह मध्य बहुत सुंदर लगुच। आम बर्तमान मेन रोड को बाहरी अपनी बहुत जगह बुलिले आसीगला पुणी मेन रोड देखंतु। बस ट्रक मत जावास करुच्ची ट्राफिक अटकी जाइए। जेब्रा क्रॉसिंग जिते जने पारी हुए से गाड़ी मोटर मत अटकी जाए। और जेब्रा क्रॉसिंग पार हेले कौन सी असुविधा नहीं, कौन सी प्रॉब्लम नहीं। तेरे ये सब दुकान बाड़ी भितर अच्छी और गहना दुकान गोटे भितर अच्छी गला पछरे आपन हूँ तो लक्ष्य करेंगे कि नहीं। गहना दुकान, गिफ्ट दुकान, अनेक प्रकार दुकान इस साइड रही। तबे ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी माने बर्तमान पुणी थर में प्रस्थान करवा जो जगार आम आसी से जगह आड़ को आम मैंने जा। तबे देखंतु ये जगह अत्यंत रोमांचकर जगह अटे। अनेक घर अच्छी देखंतु यही देशर रास्ता घाट गुड़िक के नीट एंड क्लीन माने केते परिष्कार परिच्छन्न रखा जाइए। आम जिते जगह भी देखी आइलु आपन देखिथिबे को जगह टिके भी मैला नहीं। प्राय गोटे घंटा पाखापाखि हो गलानी आम जिते सब जगह बुलिलु माने पूरा परिष्कार परिच्छन्न नीट एंड क्लीन। वाव से माने निजे जत्न रहा सहित ताकर रास्ता घाट को मध्य से जत्न रखती। गछ गुड़िक केते जत्न से लगे के देखंतु गछ गुड़िकर जत्न नियंती, रास्ता घाटर जत्न नियंती, घर द्वार जत्न नियंती। देखंतु आपण जुआड़ देखिए नीट एंड क्लीन पूरा परिष्कार। तबे ख्रीष्ट प्रिय भाई एवं भौणी माने यहाँ हूँ गोटे प्रकार मार्केट। ये विभिन्न प्रकार विषय मिले खाଇବା जिनस आपण दुकान रू आनी ये बसिक आपण खाई पारिबे। दी साइड रे बेंच लगी, टेबुल लगी, आपण किणिले बसिले खाइले।
এটা হচ্ছে হম্পস দেখন্তু ଗଲାବେଳେ ହେଉଛି ହୁସିଆର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଜଣେ ଚଲେଇକି ଯାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିକି ସେ ଯାଏ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ତା'ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତା'ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତା'ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୱାଓ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରହିଅଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବେଥେଲେହେମ୍ ନଗର। ଆଉ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହୁଏ ତେବେ ବାକି ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।